Wow, it really highlights how dependent we are on the internet. Oh, man. Veras, recalca qué tan dependientes somos del internet que si se nos va de repente como gallina sin cabeza. But let us begin with the word of prayer. Vamos a empezar con una oración. Let us pray. Heavenly Father, we come to you once again. I just want to thank you, God, for this beautiful day that you've given us. I want to ask you, God, that your word may be able to shine in our hearts and may we be able to fully come out of here with something that we can apply into our lives. Te pido, Señor, que podamos, Señor, escuchar tu palabra, Señor, y que brille en nuestros corazones, Señor, y que podamos recibir algo que podamos nosotros tomar y llevar a nuestras casas, Señor, y aplicar en nuestras vidas, Señor. Thank you, God, for the brothers and sisters that are here. Also, those that weren't able to be here, God, and that were relying on the stream as well. We ask you that you be with them as well, and that you may be able to bless them wherever they may be. Te pido, Señor, que tú bendigas a nuestros hermanos y hermanas que están aquí, Señor, y también a los que estaban en casa, Señor. Tú conoces sus situaciones y por causa, Señor, del internet que a lo mejor no puedan ver ahorita, Señor, pero te pido que tú estés con ellos también, Señor. For those that are traveling as well, you be with them. And we just ask you, God, that you continue to help our church, God. Te pido, Señor, que tú sigas ayudando a nuestra iglesia, Señor. Thank you, God, again for everything that you've given us. In your Son, Jesus' name we pray. Te doy gracias, Señor, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. You may be seated. Pueden tomar sus asientos. We continue on with the sermon, or we continue on with the theme of discipleship. And I've started. We are looking into Jesus and how he sort of models us and guides us into being a disciple. Hemos estado hablando acerca del discipulado y cómo Jesucristo ahora nos está moldeando y nos está guiando en el discipulado. Now, there was an episode I think long ago when I was a kid, and the more I say it as the years go by, it feels like it's further and further away when I was a kid. Um, and it was, I think, probably like National Geographic. I think, I don't know if any of you watched National Geographic, but they had a lot of, or they had, I don't know if they still have, a lot of interesting episodes. And there was one that was pretty interesting that talked about like small farms and people living on small farms. Hace años, hermanos, cuando yo era niño, y cuando digo eso de yo era niño, pasando los años se aleja más y más esa distancia de ser niño, pero vi en un episodio de, creo que era National Geographic, uno de esos de naturaleza o que te enseñan algo, y era acerca de familias de granjas, de granjeros, de familias en granjas chicas. And what I saw is that the camera sort of came across and there was like this beautiful like scenery and the sunlight. And there was this elderly farmer that was working with a pair of oxen. Y la cámara se ve que pasa sobre la granja y el sol y se ve bien bonito y vemos y se ve la cámara a un granjero viejito con un par de bueyes. Now, what really stood out to me wasn't just, I mean, if you've seen oxen, they're like big, they're very strong. But what really stuck out to me was not necessarily that like that raw power that they have, but it was really this like synchronization between the oxen. It looked like it was one piece. It almost felt like one piece was moving along the farm. Para mí, hermanos, cuando vi esos 2 güeyes, algo que me recalcó grande, no era tanto el poder, no sé si les haya tocado ver a los güeyes, son grandes y fuertes. No fue tanto la fuerza, el poder de estos güeyes, sino lo que me impactó más fue cómo se movían sincronizados en la granja los güeyes. Se veían como si fueran solamente una unidad en vez de 2 animales separados.
And the narrator, I remember hearing about how this like wooden yoke across these two oxen uh, had to be custom made, had to be custom handcrafted for the specific oxen, for that oxen. And the reason they did that is so that it would prevent injury on the oxen and so that it wouldn't get chafed. And so the farmer would sort of demonstrate it by running his hands across this like very like I don't know if you've ever seen like very worn out wood, but it becomes very soft. It becomes very like easy to run your hands across. Y el narrador, hermanos, lo que explicaba era de que se necesitaba que construir, necesitaban un yugo, una madera, alrededor de, a través de estos dos animales, y tenía que ser hecha a mano, tenía que ser hecha específica para esos bueyes. ¿Por qué? Para prevenir heridas y que se lastime el buey. Y lo demostraba el granjero corriendo sus manos tras la madera. Y no sé si les haya tocado ver madera muy usada que se siente lisa, que no da espinas, no te astillas con esa madera. And so this yoke had to be perfectly shaped for this oxen. And then the other interesting thing about this is that on some occasions, what they would do is they would pair up a very experienced oxen with a more younger one. And the reason they did that is so that the experienced one could train along the younger one so that he would learn the paces and learn the rhythms of moving along as well. And so this would continue on so that you can pass it on next generation and next generation. La otra cosa que también decían era de que emparejaban un buey experimentado maduro con uno más joven y lo hacían para que pudiera instruirle el más experimentado, más anciano, al joven cómo moverse, aprender el ritmo, aprender a moverse en sincronía con el otro buey. And recently I was reading through Matthew's gospel and I came across some words of Jesus that really brought back these memories of that episode that I had seen. Y empecé a leer en Mateo, en el Evangelio de Mateo, unas palabras que Jesucristo habló que me hicieron pensar acerca de este episodio que yo había visto de niño. And what I realized is that there is quite a bit of wisdom within this little wooden beam that I never even considered as a child. Y lo que yo me di cuenta es de que había grande sabiduría en este pedazo de madera que yo nunca de niño me hubiera imaginado, hubiera pensado. And if you have your Bibles, I invite you to go to Matthew chapter 11. Si tienen sus Biblias, los invito a que vayan a Mateo capítulo 11. Me dicen si están ahí, hermanos. You tell me if you're there. Matthew chapter 11. ¿Están ahí, hermanos? Are you there, brothers? All right. Matthew 11, 28 and through 30. Mateo 11, 28 al 30. And it says like this: Come to me, very, very words that we've heard a lot, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera o liviana. Now, there's something very interesting and beautiful about how this passage begins. And it begins with, come to me. Jesus doesn't say, go to the temple or follow these rules or believe this set of doctrines, but he simply begins with, come to me.
Es interesante cómo empieza estos versículos, cómo empiezan estas palabras de Jesucristo y empieza diciendo, vengan a mí. No empezó Jesucristo diciendo, vayan a la iglesia, no empezó diciendo Jesucristo, vayan a, sigan estas religiones, estos ritos religiosos, no sigan estas doctrinas, sino simplemente empezó con, vengan a mí. Now, think about who was Jesus addressing here. Who was he talking to? If you were to look a few verses back, he had just been denouncing the unrepentant cities where he had performed miracles in verses 20 to 24. ¿A quién estaba hablando? ¿Con quién estaba hablando Jesús? Si ven unos versículos anteriormente, en el versículo 20 al 24, vemos que Jesucristo dice que estaba denunciando a las ciudades que no le aceptaron en donde él hizo milagros. And then he had spoken about the Father revealing things to little children in verse 25 and 26. Y después de eso estaba hablando Jesucristo de que el Padre le había revelado las cosas a los niños pequeños en el versículo 25 y 26. And now we see that Jesus extends an invitation, come to me, all you who are weary and burdened. Y después de esto, de estas palabras, Jesucristo dice, vemos que extiende una invitación y dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. So the question really is, who is the weary? Who is the heavy? Who is the person that is weary and burdened? La pregunta entonces es, ¿quién es la persona que está agobiada o que está cansada? I'm pretty sure that there was people that were physically exhausted. I'm pretty sure that they were exhausted from labor or from being sick for years. Or the people that were poor and couldn't afford anything, I'm sure that they were tired of that. Me imagino que como hoy en día había personas que estaban cansadas físicamente, ya sea por edad, ya sea por el trabajo que hacían, ya sea por las enfermedades que sufrían o de la pobreza que sufrían, se les hacía difícil, estaban cansados. But if we look at the context of what Jesus had been speaking about, Jesus seems to be really talking primarily about those that were weighed down by religious obligations. Pero si tomamos el contexto de lo que Jesús está hablando, vemos que él se estaba dirigiendo más a las personas que estaban siendo agobiadas por las obligaciones religiosas. The religious leaders, the people that were in charge in that day, had basically taken the law of Moses and they had turned it into this very complex system of 613 commandments with a lot of different interpretations and applications to it. En ese tiempo, hermanos, los líderes religiosos habían tomado la ley de Moisés y habían convertido 613 mandamientos y un sistema complejo de cómo interpretaban y cómo aplicaban esos mandamientos. I could tell you that imagine, we're having a tough time with 10. Imagine 613. Se nos hace difícil 10, ahora imagínense 613. It was a burden that was too heavy to bear. Era una carga muy pesada con la que podían ellos. Peter would later talk about it in Acts chapter 5, if you're taking notes, 10, and he says that it was a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear. Pedro lo menciona en Hechos capítulo 5, 10, si están tomando notas, dice que era un yugo que ni nosotros
ni nuestros antepasados hemos podido soportar. So when Jesus says, "Come to me, all you who are weary and burdened," he's speaking to people that were being crushed under the weight of religious performance, that were constantly striving yet never quite measuring up. Entonces, hermanos, cuando Jesucristo vino a decir, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, estaba hablando a un pueblo que había sido oprimido bajo el peso religioso de hacer ciertas cosas, costumbres religiosas y constantemente tratando de ser mejor y tratando de ser mejor y nunca poder llegar a esa perfección. Now, the question is, does that maybe resonate with us today? That feeling of spiritual exhaustion. Maybe the sense that we're falling too short. That we're just never, we can never be enough. That you can never be good enough. That you can never be enough. That you can never pray enough. That you can never serve enough. A lo mejor puede resonar con nosotros, hermanos y hermanas, de sentirnos espiritualmente cansados, de que a lo mejor no nos sentimos lo suficiente dignos, no podemos orar lo suficiente, no podemos ser lo bueno suficiente, no podemos orar lo suficiente, no podemos servir suficiente para llegar a esta meta que nosotros hemos puesto. But then Jesus says something that seems very contradictory to the first statement. Pero después Jesucristo dice algo que se escucha en primera mano, se escucha algo medio contradictorio de lo que acababa de decir. And he says, "Take my yoke upon you." Después dice Jesucristo, carga con mi yugo. Now, hold on, Jesus. You just asked me to come to you because I am heavy, I am burdened, I'm already weary, and now you want me to take another yoke? Jesucristo, ¿cómo es posible que me acabas de decir que venga a ti el que está agobiado y cansado y ahora tú quieres que cargue tu yugo? Isn't the yoke the symbol of like hard work and labor and being controlled and taking on the whole weight? ¿Qué no es el símbolo del yugo, el ser controlado, de trabajo duro, de tomar todo el peso sobre ti mismo? And that's honestly what makes Jesus' invitation very striking. He doesn't tell us, come to me and I will free you from all yokes. Instead, what he says is, take my yoke upon you. Lo interesante, hermanos, es de que Jesucristo no vino a decir, vengan a mí todos los que están agobiados y los libraré de todos los yugos, sino dice, toma mi yugo. What this suggests to us, brothers and sisters, is that the answer to our weariness, it's not the absence of any yoke. Hermanos, lo que nos sugiere, hermanos, es de que la respuesta al agobio de nuestras vidas, el agobio espiritual, no es la ausencia de un yugo, but instead it is the presence of the right yoke. Sino es al contrario, es la presencia del yugo correcto. It doesn't mean no discipline, but it means the right discipline. No significa no disciplina, sino significa la disciplina correcta. It doesn't mean no structure, but it means the right structure. It doesn't mean no master, but it means the right master. No significa no tener estructura, sino significa tener la estructura correcta.
O no tener maestro, sino es tener el maestro perfecto. In the ancient world, and I would even include us today, everyone was under some kind of yoke. If you were a student in those times, you were under the yoke of your teacher. If you were an apprentice, you were under the yoke of your master craftsman. En ese tiempo, hermanos, y yo diría que hasta hoy en día, los estudiantes todos estaban bajo un yugo. El estudiante estaba bajo el yugo de las instrucciones de su maestro. El apréndice estaba bajo el yugo de el maestro que le enseñaba cómo hacer lo que él estaba estudiando. If you were a citizen, you were under the yoke of the governing authorities. Si eres un ciudadano, estabas bajo el yugo de las autoridades que te gobernaban. So it really wasn't the question of whether you were going to wear a yoke or not. It was more of whose yoke were you going to wear. La pregunta no era entonces para ellos si iban a usar yugo o no iban a usar yugo, sino la pregunta era cuál yugo es el que ibas a usar. So here, Jesus is telling them, my yoke is better than anyone else's. Lo que Jesucristo está diciendo es de que mi yugo es mejor que todos los demás. Now remember that I mentioned that the yoke was built custom made to each oxen. That it had to be just right. Now recuerden cuando les dije que el yugo tiene que ser hecho específicamente para ese buey, diseñado así y para que esté perfecto. And there is an idea that potentially in those times that potentially Jesus' father might have been a carpenter, but also a yoke maker, and he was probably one of the best. But whether that's historically accurate or not, it just shows us that Jesus definitely was crafting something, he was crafting a spiritual yoke that would be perfect and perfectly designed for us. Now, hay una teoría que dicen en unos manuscritos que posiblemente el papá de Jesús, el papá terrenal, fue un carpintero y posiblemente hacía yugos él y era uno de los mejores. Pero si es historia verdadera o no, a lo que quiero llegar es de que Jesucristo tenía el entendimiento de los yugos y lo que él estaba haciendo es ofreciendo un yugo espiritual que era perfectamente diseñado para nosotros. He tells us, he says, for I am gentle and humble in heart. Dice Jesucristo, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Now, the Greek word for gentle here is praise, which it doesn't just mean that he was nice or that he was soft spoken, but it actually what it refers to is somebody that is that power under control. Think about it, like the horses. If you've seen like a person that has trained their horse with the reins, the slightest amount of movement to the reins, and the horse knows exactly where to move. I don't know if you've got to see that or you've got to experience that, but they have it so fine tuned that even the slightest movement has the horse moving to where they want them to. So basically, what Jesus is saying here is that he's not going to be too harsh of a taskmaster, and he's not going to drive us into the ground, but he knows exactly how much each and every one of us can bear. Jesucristo dice que va a ser apacible. Y esta palabra en griego no significa ser bueno o que te hable suavemente, sino se refiere a poder bajo control, tener poder bajo control. Y lo que me recuerda es como los caballos que con unas riendas le mueven un poquitito a una persona que tiene a los caballos bien entrenados, con un poquitito que le mueva las riendas y se mueve ese caballo. No sé si les haya tocado ver eso, experimentar eso. Pero lo que Jesucristo entonces nos dice es de que Él no va a ser muy fuerte con nosotros y que no nos va a tratar de llevar hasta el piso, a agobiarnos,
a destruirnos, sino Él sabe con cuánto podemos nosotros. And so he describes himself as humble in heart. And it's not a false modesty, but it's a genuine emptying of himself and putting aside the privilege for the sake of others. Y cuando él dice que es humilde de corazón, él no está siendo modesto falsamente, sino lo que él está haciendo es de que verdaderamente se está vaciando él y poniendo el privilegio al lado por la el por el por el la la por lo mejor de otras personas, por el bienestar de otras personas. And Paul later writes about that in Philippians 2 that says that Jesus made himself nothing by taking the very nature of a servant. Pablo nos dice después en Filipenses 2, dice que Jesucristo se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. So, when Jesus invites us to take his yoke, he is not saying, I want you to submit to arbitrary rules. What he's actually saying is, I have specifically crafted this yoke for you. Cuando Jesucristo dice que nos invita a tomar su yugo, Él no nos está diciendo a someternos a unas reglas arbitrarias. Lo que Él nos está diciendo es, aquí está, yo te he hecho este yugo específicamente para ti. With the perfect knowledge of your strengths, with the perfect knowledge of your limitations, and I'll be gentle in how I guide you. Con el conocimiento de tus fuerzas, de tus debilidades, y yo te guiaré gentilmente. And there's another aspect of the yoke that we haven't considered is how the experienced is paired up with the inexperienced because the yoke is designed for two. La otra parte que no consideramos todavía es la que el yugo está diseñado para dos y en momentos es la persona experimentada o la persona con experiencia, perdón, y la persona a lo mejor diríamos inmadura o que no tiene la experiencia. So, could it be that just like the oxen, the experienced oxen is trained to already hear the voice of the person guiding them? Could it be that when Jesus is saying that take my yoke upon you, that he's not just giving us a yoke that he designed, but it is a yoke that he shares with us? ¿Será acaso entonces que cuando Jesucristo nos invita a tomar su yugo, es un yugo que él está también compartiendo con nosotros? Because he says, learn from me. Dice, aprende de mí. And again, this word, the learn word, is also related to the word disciple. It's an active word that implies that it's not just gaining information, but being apprenticed or following very closely or imitating. Cuando Jesucristo dice aprende de mí, esta es una palabra que también tiene relación con la palabra de discipulado. Entonces, es una palabra activa que no nomás dice, empieza a nomás tomar la información, sino aprende de mí, sígueme cercamente e imítame también. So Jesus doesn't tell us, here's your yoke, and I'm going to stand back and watch you go forward on your own. He's saying, let's get into this yoke together. Walk with me. Follow my lead. Feel the rhythm of my movements. Listen to my voice.
Lo que Jesucristo está diciendo, hermanos, es, vamos a tomar ese yugo juntos. Sígueme, camina conmigo, sigue mi guianza, escucha mi voz. So this changes how we think about discipleship because we're not just following a set of rules that Jesus gave us. Cambia cómo pensamos del discipulado porque no solamente seguimos reglas que Jesús nos da. We're not just believing certain things about Jesus. What we're doing is we're walking in step with him. When we are disciples, we are closely connected to his movements. His movements become our movements. Lo que hacemos, hermanos, del discipulado es seguimos, no solamente seguimos unas reglas que Jesucristo nos dio, sino lo que hacemos es que caminamos en paso con Él, paso con paso, y sus movimientos de Jesucristo se convierten en nuestros movimientos también. Jeremiah wrote centuries earlier and said that this is what the Lord says: stand all at the crossroads and look. Ask for the ancient path. Ask where the good way is and walk in it, and you will find rest in your souls. Esto es lo que dijo Jeremías cientos de años antes de Jesucristo. En Jeremías 6:16 dice, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y sigan por él. Así ustedes hallarán descanso anhelado. Jesus is the ancient path made flesh. Jesucristo es ese camino antiguo hecho carne. He is the good way. Él es el camino bueno. And he is inviting us not just to admire the path from a distance, but to walk in it with him. Y nos invita a no solamente admirarlo a la distancia, sino nos invita a caminar con él. And what we find in the verses that we read in Matthew is there is a promise attached to this invitation. The promise is that you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Hay una promesa que está conectada con las palabras de Jesucristo, y la promesa es de que encontrarás entonces descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. And that word easy could be translated into well-fitting or good. So it doesn't mean that there is no effort involved, but that the yoke is designed for optimal comfort, for efficiency. Basically, it's saying that this is how you were created to live. Lo que dice entonces, hermanos, es esta palabra de ligera. No es de que no va a haber esfuerzo, sino que está diciendo que este yugo fue diseñado específicamente para un confort máximo y eficiente. Entonces lo que está diciendo es de que así es como tú fuiste creado para vivir. So, it being light doesn't mean that there's no responsibilities. But because Jesus bears that weight with us and he gives us exactly what we need to carry as well. Y ligera, hermanos, es Jesucristo, no es que no haya responsabilidades, sino es que Jesucristo las carga con nosotros y nos da lo que nosotros podemos, con lo que nosotros podamos también. And it's quite the contrast to the burdens of the religious leaders of that time that were placing on the people. Y es un contraste con la carga que los líderes religiosos le habían puesto al pueblo. It said in Matthew 23:4 that they tie up heavy, cumbersome loads and put them on the people's shoulders.
but they themselves are not willing to lift the finger to move them. Dice en Mateo 23:4, dice que atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. So Jesus does the opposite. He doesn't load us up and then steps back, but he says, let's carry this together. Jesucristo hace lo opuesto que hicieron los líderes de ese tiempo. Dice, no solamente te lleva de cargas y ve para atrás que no lo puedas hacer, sino dice, vamos a cargarlo juntos. And there's a deeper meaning to it. That this yoke imagery that Jesus shows us has a lot of theological significance as well. That the Jewish audience would have immediately recognized. Hay un significado más profundo, hermanos, del yugo y es algo que, un significado más profundo teológicamente hablando que la audiencia judía en ese tiempo hubiera también entendido. Throughout Israel's history, the yoke served as a very powerful metaphor for covenant relationship and authority. A través de la historia de Israel, el yugo ha servido como una imagen del pacto que ha tenido la humanidad o la relación y la autoridad también. When God delivered Israel from Egypt, he described it as the breaking of your yoke in Leviticus. Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, lo describe como quebrando las varas de su yugo en Levíticos. And it wasn't just about this physical liberation, but it was about freeing Israel from serving foreign gods so that they would be able to enter into covenant with Yahweh. No era solamente de una liberación física, hermanos y hermanas, sino también era una liberación de forzar a este pueblo a servir a otros dioses y poder entrar en un pacto con Yahweh. Moses explained this covenant relationship using similar wording bearing a yoke. Moisés también describe esta relación de pacto usando las palabras de yugo también. He says that for what great nation is there that has a God so near to it as the Lord our God is to us, wherever we call upon him? Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos en Deuteronomy. And then the prophets continue on with the metaphor. Isaiah spoke of God breaking the yoke of his burden and the staff for his shoulders. Después los profetas continuaban con esta metáfora, hermanos y hermanas. Isaías habló de Dios quebrantando el yugo que los oprimía y la barra que pesaba sobre sus hombros. And then he later proclaimed that the yoke shall be broken because of the fat. Después proclamaría Isaías que el yugo, a causa de la gordura, se romperá el yugo que llevarás en el cuello. These were not just political proclamations, but they were declarations about God restoring proper covenant relationship with his people. No solamente eran proclamaciones políticas, hermanos, sino también lo que eran declaraciones de que Dios estaba restaurando el pacto apropiado y una relación con su pueblo. Also in Jeremiah's ministry, he used this imagery. En Jeremías también usó estas imágenes. When Israel had rejected God's authority, he described it as breaking the yoke. Cuando Israel había rechazado la autoridad de Dios, lo describió como el quebrantamiento de un yugo. In Jeremiah chapter 2. And then later, he confronted false prophets by wearing an actual wooden yoke.
Se enfrentó a los profetas falsos usando un yugo actual, un yugo de verdad, to symbolize God's sovereign authority that must be accepted, para simbolizar la autoridad, el soberano autoridad que tenía que ser aceptada por el pueblo. So when Jesus said, "Take my yoke upon you," he's making an extraordinary claim. Again, he's not offering alternative set of religious practices. What he's doing is that he is positioning himself as the one who now mediates the covenant relationship between God and humanity. Lo que está haciendo Jesucristo cuando dice, toma mi yugo sobre ti, es de que Él está haciendo una proclamación extraordinaria. Él no está ofreciéndonos una alternativa de prácticas religiosas. Lo que está haciendo Jesucristo es está poniendo Él mismo como la persona, como el intermediario del pacto, de la relación del pacto entre Dios y la humanidad. He's saying the yoke of the law, as interpreted by the Pharisees, isn't actually God's yoke, but my yoke is. Lo que está diciendo Jesucristo es de que el yugo de la ley, como lo interpretó los fariseos, no es el yugo de Dios. Mi yugo sí lo es. And we had seen that Jesus, in verses before, declared that authority that he had to reveal God and establish covenant relationship. Y varios versículos anteriormente, si lo leen, dice Jesucristo estableció su autoridad única para poder revelar a Dios y establecer una relación de pacto, un pacto de relación. So when Jesus invites us to take his yoke, what he does is that he allows us to he is inviting us to allow our relationship with him to redefine everything about who we are. Cuando nosotros, hermanos, cuando Jesucristo nos invita a tomar su yugo, lo que él hace nos invita a permitirnos y permitir que nuestra relación con él pueda ser redefinida y redefina todo lo que verdaderamente somos, cómo somos nosotros. Jesus' yoke is not primarily about new rules or a set of behaviors, but it is about a new covenant identity. El yugo de Jesucristo principalmente no es acerca de unas reglas nuevas, sino es un pacto de relación nuevo, una identidad nueva para nosotros. And it connects it beautifully with Jeremiah's prophecy of a new covenant, where he says that I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Y lo conecta, esto se conecta hermosamente con la profecía de Jeremías, donde dijo que pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jesus is the mediator of this new covenant, not one of external rules written on stone, but of internal transformation written in our hearts. Hermanos, Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto, no de uno de leyes externas escritas en una piedra, sino la transformación interna que está escrita en nuestros corazones. So, the yoke of Jesus is nothing less than a participation into the new covenants that he established through his life, through his death,
and through his resurrection. El yugo, hermanos y hermanas de Jesús, no es nada más que una participación de este nuevo pacto que él estableció a través de su vida, a través de su muerte y a través de su resurrección. So I want us to consider, what does it mean for us to respond to Jesus' invitation to come, to take, and to learn? Quiero que pensemos qué es lo que significa para nosotros a la invitación de Jesús cuando dice que vengamos, que tomemos y que aprendamos. For some of us, it might mean to put aside the yoke of self-reliance, that believe that everything depends on us, that the show cannot go on without us, that we are the ones that have to figure out everything on our own. Para algunos de nosotros puede ser poner el deshacernos de ese yugo de la autosuficiencia, de que el show no funciona si yo no estoy ahí, de que todo depende de mí, de que tenemos que nosotros resolver todo por nuestra propia cuenta. For others, it might mean removing that ill-fitting yoke of the expectations that others have for us. Those standards and those metrics of success that were never designed for us. Para otros de nosotros puede ser remover, eliminar ese yugo mal ajustado de las expectativas de los demás, de esos estándares y métricas de éxito que nunca fueron diseñados para nosotros. And for others, it might mean exchanging that heavy yoke of religious performance for that well-fitting yoke of grace-based discipleship. Para otros puede significar, hermanos, es de dejar intercambiar ese pesado yugo de actuación religiosa por el yugo bien ajustado del discipulado basado en la gracia. But I could tell you that for all of us, it means recognizing that we're not meant to walk through life unyoked. Para todos nosotros significa y reconocer que no estamos diseñados a caminar la vida sin un yugo. We're designed for connectedness. We are designed for guidance. We are designed for shared labor with the Master, who knows exactly what we need. Nosotros hemos sido diseñados para tener conexiones. Hemos sido diseñados para tener guianza, para poder compartir el labor con el Maestro que conoce exactamente lo que nosotros necesitamos. There's a quote I heard one time that says, "The only way to serve the kingdom is to serve the king." Hay una cita que una vez escuché que dice, la única manera que podemos servir el reino es sirviendo al rey. And Jesus doesn't offer us an abstract system, but he offers us himself, his presence, his guidance, his strength, and his rest. Jesucristo no nos ofrece algo abstracto que no podemos obtener. Él se ofrece a sí mismo. Él se ofrece su presencia, su guianza, su fuerza y su descanso también. So that is the beautiful paradox at the heart of Christian discipleship. Esa es la hermosa paradoja al corazón, al grano del discipulado. We find our true freedom not in the absence of any yoke, but in the yoke of Christ. Encontramos verdadera libertad, hermanos, no en la ausencia de un yugo, sino en el yugo de Jesucristo. We find our rest not in avoiding all of our burdens,
but in carrying the right burden with the right master. Encontramos descanso, hermanos, no evitando las cargas, pero encargando lo correcto con el maestro correcto. So, the last question for you, brother and sister, is whose yoke are you going to wear? La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿qué yugo vamos a usar? And I could tell you that Jesus continues to extend his invitation to come to me, take my yoke, and learn from me. Y les puedo decir que Jesucristo sigue extendiendo la invitación de venir a mí, toman mi yugo y aprendan de mí. Que Dios los bendiga, hermanos. May God bless you, brothers and sisters. Pasa voz.